Abdadaitan sa Jakarta, Indonesia, lagi ti dancers na mga representative event nga Champions Tour ti Manila Qualifier 2025. Second place dagami ti naglabas, lagi ti SGDB dancers manipod syudad Tibigan. So nga may isa nga representative tintero Pilipinas sa Jai, Indonesia. Up nga nervyos ken excitement ti marikrik na nagti dancers manipod syudad Tibigan bantay ken daduma pa kakadwada tay laing parbangon nagflight dan nga nagturong sa Jakarta, Indonesia. Iti leader da ni Corbin Tadena dati palaing panag-perform dati Beneg International ket kaslam nga bakdan kunana taman mano dati nga oportunidad nga may pakita da met talento dagiti Ilocosorian karonaan na ti panagsala. Kuha kami ma'am, tuloy kami ma'am kaya 14 kami nga members. Champions Tour ma'am di Jakarta, Indonesia. Bale finals. Di kami qualifier ma'am, di John Gayam idi ma'am di nag-second place kami amin nga makapag-place get qualified nga ada invitation na nga mapan DJ Jakarta, Indonesia. Bale Manila, idi sir nakikuan nyo, nakikumpitan nyo din na udi? Wen ma'am, Manila may laing ma'am. So, anya ti genre nga salain nyo tapta, sir? Bale, deji salain mi ket, deji mi lang, in-upgrade mi lang. Nag-upgrade kami lang salain mi, hip-hop mi lang. Deti preparation mi ma'am ket, nasurok nga makabulan, rinabi nga practice, uyat, dumit nga sakripisyo, binigat na kapa, nag-solicit kasi ma'am. Pinal daw fundraising, Blako kami ti t-shirt, pasumba kami ma'am, hindi ma'am ti maraming tap mo lang pinigil lang tulong kanya ma'am. When ma'am, bale bonus laingan ma'am no, mga ba kami jayan ma'am. Mga pulo ket upat dami nga napala dayto ket iti event nga Champions Tour Manila Qualifier 2025. Tigamin grupo dagiti dancers second place dayto naglabas sa Metro Manila. Ket no makapag-place dayto kaadu damet nga dancers ti SGDB manipud probinsya ti maysa kadagiti nagbalin nga representative. Adu nga sakripisyo posposan nga practice inaldaw ti genre nga hip-hop nga salaen da. Doble bannog ngem nawan kasta naragsak da kunana karonaan na san met nalakay ti plete isu nga dagiti programa met nga naramid datap no makauror da laing ti pondo nga usarenda na pansadyay Indonesia. Mga bakken maabak ko na ni Sir Corbin at least kunana babaen dayto nga panakikompete da international ket nakita dati ayat ken suporta dagiti kaprobinsyaan. Karonaan na met dagiti bukales anang TED iti financial support ni Mayor Randy Singson ti Ciudad Tivigan kan kang raan na anang TED suporta kadakwada ni former Governor Luis Chavit Singson. Pagyamana ti amin nga ti city government of Tigan ma'am. Provincial capital ti Ilocosor tapos ni nga so ti kadaklan na sponsors mi ken di amin nga bukal nga lang tulungan niya mi yaman na dagiti supporters ipag-pray na kami laing sa maging safety flight mi ken magunod mi kuman iti pangarap mi nga malam di trophy damay yawid mi laing ta dakkel nga achievements mi neto nga i-representa Tibigan, lalo Tibigan, Ilocosor, alang nga Ilocosor, pati buo nga Pilipinas. Yam naman mi ti dakkel nga may teted yung suporta mi. Jadi laing ma'am. Di kakadwa ma'am ni Jaynard Asorin, Billy nga Ponce, Ramirjan nga Rubio, Ridge na Tagabra, tapos ni Martjan Santos, tapos ni Dan Adame, Ronnie Samura, ken ni Nino Samura, ken ni Ashley Rain Taisa, Eliza Rin Pink Castillo, Yona Joyce Javier, ken ni Bandam Pastor, ken ni Giancarlo Halog. Talo kami Tagabra nga kadto ma'am. Aduda nga agko-compete lak sili ti Pinoy nga nag-flight anapan ijay ada lagi ti kalaban danto nga Malaysian, Indonesian ken dumapay. November 23, 2025 met it proper contest ama angay sa jay nga kalpasan ti flight dapan nakadanon ijay. Dapat basit men nga oras kunana para iti panang practice dati sali damet nga hip hop dance. Para ti pigsaan rati Lokanja, di dabaleras kumando ka barangay nyo Kumando 9 Lablin P. Burgos.